Ulit. Yan na yung green team. Yan na yung best ko. Turo mo ah. Yan na yung green team. Yan na yung green team na Piscolelat. Papunta na po sila sa finish line. Ah. Ngayon si Mr. Puti ah. Yan, nakikita nyo. Ah. Ah. Okay, ah. Kasama ang Ah. CMO yan, no? CMO Batalyon. Siya mo ba yan? Oo, CMO Batalyon. Yan na po yung CMO Batalyon. Interviewin mo ah. Interviewin mo isa.